Okay, so good evening everyone. So this is a quick video lang of me discussing how to write the statement of the problem. So there's no problem for those sections that I already discussed this topic, especially the section Dinar and Real. But my concern is for section Weber. So those three sections mo nang gidala karon. So that is why I make this video and for the benefit of everyone, especially for those who forgot easily on what's the essence or how to make statement of the problem. Okay, so let's start. So basically, guys, after we wrote the RL matrix, okay, so the next thing that we need to do is to write SOP or the statement of the problem. So basically, SOP is more on discussion of the studies problem. In layman's term, inyong i-discuss na diha kung unsa ni problema nga gusto ninyong i-address sa inyong study. Okay? Every study na-create na siya is because naatay problem nga gusto na tong i-address, gusto na tong i-solve. And to answer that problem, using our research, matubag ang problema. Okay? So that's the concept why we make statement of our problem. Okay? So this is just a discussion of the problem nga gusto ninyo i-address yung study. Okay? So write first the problem statement indicating the general problem of the study. So basically, in making SOP, there are two parts. Okay? The first part is the general problem. Okay? Um, General problem, uh, it means that you need to discuss what's the general problem that your study will address in the future. Okay? That is just a purely discussion of the problem or general problem na gusto ninyong i-address. Kumbaga, dili pa ni ang main problem na gusto ninyong i-address yung study. Okay? So let me give you an example. For example, your study is all about parental involvement in academic performance. So what's the possible general statement ana niyaman? So that uh, despite the uh, despite the despite the effort that was given by a student, the presence of a parent is indeed important to motivate a student to perform better. With that in mind, the study wanted to determine the level of parental involvement at the same time the academic performance. So, yan na lang siya. This just a pure discussion lang of the general problem. But kanang general problem dili pa na siya ang inyuhang specific problem. Okay, the next part of making a statement of a problem is you need to craft an individual and specific research questions that addresses the study's inquiries, and it will follow after the general problem. Okay, so after having that general discussion, you need to specify na yun specific questions nga gusto nimong ipa-address sa imong study. Okay? And part of that specific question mao po na mga sub-problems. Okay? Kay lisod manggod tubagon ang dakong problema kung di na to siya buwak-buakon o pagtubag. Okay? So, dapat yun buwak-buakon to pagtubag. Mao na ang sub-problem. Okay. After having the sub-problem, we need to discuss the relationship. If your study na ba mo i-correlate, you need to include that. Later on, ako example na. And last but not the least, discuss the possible recommendations after addressing the study problem. So, at the end of our study, guys, we need to provide recommendations. Okay? Di ba sa tuwang study sa naman naman tayo ma-determine karon nga unsa may mga weak responses given by the respondents. Unsa may mga para nila nga weak sila ana nga variable. So ang katong mga weak ato tong ipang-address using our study. Assuming that based on the gathered data, weak kaayo ang mga students in terms of budgeting. Okay, so the study is all about budgeting practices. And based on the findings, weak kay sila og budgeting practices. So meaning, pasabot sa weak, di sila, wa kay sila nag-practice on how to budget their money wisely.
So unsa may pwede nato i-recommend na naman. So we can recommend different budgeting methods. Okay, so the researchers recommended that the students can use 30, 20, 50 budgeting method. It means that for every money that they receive, they need to budget 30% for something, etc., 20% for something, this one, and 50% and so on and so forth. Okay? So, unsa to ang ma-discover nga mga weak nga mga variables or weak ang mga responses given by the respondents, mo na to yung pang-address atong study. Okay? Para mas dali, data example na rin. Okay, before the example, to elaborate lang the discussion, so we need to consider the important elements. Okay, unsa may mga important elements man nga dapat naa ang usa ka SOP or statement of the problem. First one is demographic. Demographic, guys, mo ni siya ang katong gi-mention ako ni Permi sa inyo ha, kaning mga age, gender, marital status, grade level, strand, kana lagi mag-ihap lang mo. Ningutang nga, okay, sa section real, pila makabok lalaki, pila kabok babae. Sa section Weber, pila man kabok ang nagidad og 16, 17, 18. More on the demographic. Okay? Pero ang kaning nga demographic, ang concern nani is relevant ba ni sa inyong study? Okay? So, hunanaa maayo ninyo ha. If ang kanibang demographic, like a gender, age, marital status, grade level, strand, monthly allowance, there are many pa. You can search this sa internet. Kung kana ba siya, dapat ba na to i-add sa tong study? Kay based on my kuan lang, understanding, depende na siya sa unsa may gusto niyo i-achieve sa iyong study. Pwedeng naa na siya, pwedeng wala. For example, in your study, para ninyo relevant nga dapat i-distinguish nato ang responses sa grade 11 and grade 12. Based sa inyong analysis, dapat i-distinguish, i-differentiate, ilahi ba? So kumpara ninyo, importanteng ilahi ang responses sa grade 11 o grade 12, dapat include ninyo ang demographic ng grade level. Okay? Another na pod, kumpara ninyo na pod is importante nga malahi nato og responses in terms of spending patterns ang different strands. Like ang EBM, dapat ilahin ito ilang responses. Ang TVA, ilahin ito ilang responses. Ang UPS, ilahin ito responses. Ang STEM, ilahin ito responses. If mauna usa sa mga narrative na gusto niyo i-achieve sa yung study, you can do that. Okay? Pero if wala nga na nga idea or concept nga gina-consider ninyo, ayaw i-include ang demographic. But di po ta kaingon po nga sir, di lang mo ni appeal si Roy kay para walay kuti ang among study, di po ta kaingon na pod. Nga naman, kay basin i-open up na sa panel. Oh, based on our uh, 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 examination of your study, dapat i-appeal ang gender. So, dapat kita mismo, kita may mas expert, kita may nagbuhat, kita may mas kamao sa panel dapat, atong i-include ang anga i-include. If needed ang demographic, atong i-appeal. If dili, ayaw i-appeal. Okay, I will give that freedom sa inyo ha. But ako questionon po ninyong buhaton pohon nga SOP. Nga nga nawa man i-appeal ninyo. Para ninyo, di ba importante ang demographic? And so on and so forth. Okay? So demographic, that is just an optional. Depende gihapon na siya sa unsa man ang needed sa inyong study. Dapat kamo mo determine kung need ba ang demographic or dili. What are the other demographic characteristics? Search sa internet. Daghan ka na sa internet, guys. Okay, next. The second one or the second element that we need to have is the key variables or subjects. Kung sa man eh, mo mga main topics sa inyong study. Like, katod yung mismo na yung title ba? Budgeting, self-efficacy, greenwash, sustainable marketing, parental involvement, uh, academic performance, poverty porn, sa may lain, and many more. Okay? So, mo na mga topics. Okay, so dapat for every topic or variables sa terms sa research na ha, kasi malibog ko ba? For every variable guys nga naa sa inyong study, inyo nang ipa-measure ang ilahang perception sa mga mo answer sa inyong questionnaire. So most likely ato mga mo answer ni mga students man siya sa depende na sa study but most likely mga students. So take note guys, ang kaning ilahang mga responses, okay? Di ba ato ba ipa-measure sa for example budgeting practices. So ato jud ipa-measure nila ang different statements under budgeting practices. Okay, I don't know, inaba ko sample dre. Ato tanaw. Okay, para mas dali niyo masabtan.
So sample of a questionnaire ha. Kani for example this one. Okay, so naay questionnaire diri kana. So questionnaire assuming usa ni siya ka variable, then under this variable or main topic, there are 20 statements. Gitawag na silang statements guys, kana 1 to 20 statement na. Mga sentences or sentence. Okay, karon for every statement ato nang ipa-measure sa mga respondents. Okay, depende sa inyong questionnaire pod. So based on this example lang, there are five Likert scale. Likert scale ang term na nila. There are 5-point Likert scale. Unsa man na. Naguna, strongly agree, agree, uncertain, disagree, o strongly disagree. Karon, inyo ipa-measure ang ilang response. Okay, ilang response guys, based sa ilang perception. Kasi kasabot sa perception, ilang pananaw ba? Ilang pananaw. Okay? Ngano naa sila ingan na nga pananaw sa mga butang is because of their experience. Okay, balik ko na ko ha. Na yung mga items, statement, same na silang statement tanan, pero laylay tag pag-interpret, laylay tag pag-perceive, laylay tag experience for every statement. So mo na nga nakatraining sa quantitative study kay nga naman mo differ magud ang ato mga perception kay nga naman laylay mo tag experience. Okay, for example, arita, the course objectives were clear. So ang objective ko nung sa usa ka subject clear kuno kayo, clear. Pero damo gyud ubang students pod or mo answer ani nga para nila dili clear. So pwede ko ikaw para nimo is clear siya mo answer kag ni agree. Mo check din ka. Pero na may uban man nga para nila dili clear, para nila libog libog gyapon ang objective dili masabtan. So uban mo answer agree lang, ako decided mo ko ana nga pangutana or ana nga statement uncertain. Ako or para nako di sa clear, disagree, oy di jud sa clear jud. Hanap jud kay sana di jud masabtan. Strongly disagree. Meaning to say, ang pag-answer na nila mo differ, magkalay-lahi. Okay? For example, murag ta mingon ta na guys ba nga kaning tawhana, gwapo ni siya. So, mingon tag strongly agree, mingon tag gwapo kayo. So, lahi na. Mingon tag agree, gwapo, sakto lang, gwapo na siya. Sakto lang ang iyang kagwapo. Dili to the point nga makaingon ta nga gwapo kayo. But gwapo siya, ana. Mingon tag uncertain, murag gwapo, murag pugdi. So, duda ba? Galibog. Galibog. Murag gwapo, murag di po. Murag di po. Disagree, dili jud gwapo. But bingo kitag strongly disagree, bati jud na, di ba? So, the guess ang point guys nga ma-differ, magkalaylay sa perception ba? Kaya nga naman, lalay mo sa experience, lalay sila pag-interpret sa mga statements. Lalay sila pagtubag, lalay sila pag-interpret, lalay sila perception, kaya lalay mo sila experience. Okay? So, mo nga na, so, mo ni, atong, ang point ani, nag-mention na ako, is inyong ipa-measure ang mga variables. Okay? So, natin key variables, so mga yung mga main topics. So, every main topic naman na siya mga statements. And every statement, ato na ipa-measure sila ha. For example, budgeting. Budgeting is the variable. Ato butang budgeting practices. And one of the statements nga na dito, mingon dayon, ay allotted money, 10 pesos for school project purposes. So that is the statement na I allotted money 10%, 10 pesos for school project purposes. That's the statement. Statement. So na di Likert scale. Strongly agree, agree, disagree, strongly disagree. So karon kung ako yung motubagan na ako estudyante ko nga maglaan jud kog kwarta para sa school project, mo answer kog strongly agree. Pero kung ako pa ang student po nga dili kay ko maglain og kwarta para sa school project, mo answer kog agree. Okay? Pero kung ako po estudyante po nga di jud ko maglahi og kwarta sa akong baon, tiga may nagugbaon, maglahi ko jud ko, pwede ko man siya disagree. Okay? Kung ako po to estudyante po nga gipangutahan na ato, niya ako gamay ra kay ko kwarta, niya nabi na si mama bitaw, muhatag bitas mama nako bitaw, di ko maglahi og kwarta na ay. Mo answer ko strongly disagree. Di ba? So kumbaga, inganaon ito pag-measure ang mga variables. Okay? Kaya para mahibawan na to, based sa mga variables nga gipa-assess nato or gipa-ansira nato sa respondents, asa man sa mga variables dito ang pinaka-low, okay, pinaka-weak. Kay based ana, diha dito mo hatag og recommendations. For example, sa tanang variables ni resulta nga ang budgeting ang pinaka-weak. Meaning to say, ang mga estudyante kuno nga ni answer, weak sila sa budgeting practices. Meaning to say, wala kasi sila practice of budgeting.
So unsa may pwede nato i-recommend. So dapat ang mga estudyante maglain og kwarta and so on and so forth. Okay, so that's the idea of why we need to measure key variables. Okay? After measuring the key variables, we need to provide relationships. Okay? Nag-discuss na ko na sa inyo ha. Kung sa man ang relationships man, atong test if na by correlation ang two or more variables inyong study or topics kana. So kung daghang mong topics, for sure correlation yung study. If usara, wala may correlate. Pero most likely tanang studies yun nga under na ako nang ipa-correlation. Okay? So, parental involvement in academic performance. So, ato ipatest ang correlation. Na example discussion na guys. Na example nga, ka-sample mismo sa pagbuhat na. Para na may idea daan. And after discussing the relationship, ato dayon mag-provide ita og possible recommendations. So, after knowing the findings, usa kay possible nga i-recommend nato para makakontribute ta to the body of knowledge. When we say body of knowledge, for every subject na nasa body of knowledge. Okay? So, nga na. Okay. Next. Kani. This is an example of, wait, so this is an example of general problem and specific problem. So, tanawa lang ninyo ha. Ako na ka nag-send sa to ang Facebook group. Tanawa lang ninyo kung kiyon sa pag-prepare. So, mo ang general statement. And below mo na yung mga specific problem. So general mean to say, discuss na sa usa may general problema din nga ganahan i-address sa study. And having the general problem, usa kay mga specific questions nga pwede na itong ipa-address sa mga respondents para makibaw ta unsa jud ang problema and unsaon ka pag-solve sa problem. So nga na. So mo na siya guys, general problem and specific problem. So, mana siya. Then, another example, kanida yun. Statement na problem, kanang nasa babaw, this study explores going to skincare products, mo na ang general problem. Specific problem, mo na ni 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, and 4. So, 1, demographic profile. So, para nila, relevant ko no. Then, number 2, mo na ni ang mga key variables. Number 3, mo na ni mga katong relationship or correlation. Then number 4, about na sa recommendations. So, sa may recommendations nga pwede na to i-provide para sa respondents. So, okay. So having that, okay, so nakoy i-share sa inyo ha. I don't know if you're familiar with this tool na, but ako na i-share na sa inyo ha for the benefit of everyone na po. So, tay pwede gamiton guys para mas dali ato pagbuhatan na. Okay? Natin gamiton. But I know for sure some of you or majority of you are familiar with this one. Or what kibaw ba sinagamit mo ni. But this is just for educational purposes lang. Okay? So there's a secret that I can share with you and pwede makatabang sa tuwang pagbuhat sa research. Okay. So kani. We have this tool, ChatGPT, for sure, you're familiar naman na isa. So, ChatGPT can help us to write statement of the problem and other parts of research. Okay? So, you can use ChatGPT to draft an outline of your research paper or thesis or practical research paper. Okay? Or ChatGPT, an AI language, a model that can help us to provide knowledge, okay? Provide generative idea that will help us in our school, doing paperworks, and so on and so forth. Okay? But be careful in using. Okay? Be careful in using this tool. Okay? Always rephrase, always make the statements uh, produced by AI humanize. Meaning to say, ato dyan siyang ikuan guys, ato dyan siyang, forget the word, ato dyan siyang i-rephrase, ato dyan i-reconstruct ang sentences. Kay there are AI also that can be used to trace if your output ba is a product of ChatGPT. Be careful in using. Okay, even ako,
I'm a research teacher man jud. Kibaw kung saon pag-trace na ako or saan ako pag-determine if that paper or that statement or discussion is a product of AI. Ako, for how many years ko nagamit og mga AI, bisag di pa ko magamit og mga tool po din checking, ka-familiar na ko nga kani product ni sa AI. So, di na ko mo mention nga AI ni gikan automatic minus na siya. So, try your best guys to rephrase, to reconstruct, okay, the product of AI. Okay, be careful in using lang. Okay? Sige. You can search lang sa internet na ChatGPT. Okay? So, uh, mag-execute ko karon on how to use ChatGPT. Okay? So, there is a website. Okay? For example, this one, ChatGPT. So, you will just uh, search for the important questions that you want to ask to ChatGPT. For example, nangutana naman ko before, ganihan naman. For example, okay. Give me the statement of the problem of this study. Financial behavior and parental involvement among grade 12 students of Mambola National High School. So yung gihatag na yun, the statement of the problem. Okay? This study aims to investigate the financial behavior, etc., etc. So, ingan ka high-tech ang ChatGPT. They can produce knowledge. Okay? Then na mga series of questions, but do not just rely kung sa i-produce sa ChatGPT. Take note ang statement to. You can adjust this to better fit the specific focus of your research. Okay? So, nating tool gamiton but ikaw gihapon mutarong sa mga angay itarong. Kaya ang ihatag sa ChatGPT guys, general ra dyan na. Di dyan nakahatag og specific. Kasi makahatag specific kamo. Kaya nga naman kamo man ang mas kamao sa internet or sa AI, mas kamo man ang researcher. Kamo yung mas kibaw dapat ani. Okay? For example, siya o wasa naghatag og recommendation, wasa naghatag og naghatag sa relationship, but wasa naghatag og recommendation, one niya gipa-measure tarong ang mga key variables kana, so matter na siya. Okay? So if you want to ask ChatGPT on what is the general problem statement, they can give also. So ingan ang power sa ChatGPT. Sige, for those who are not familiar, this is for you guys. Okay, so there are teachers nga dili jud willing magpagamit ani. And dili willing mo open. But ako willing ko mo open ani. Basta kamo pod be responsible. Take note ha kani. This is the consequence if dili na tumatarong o rephrase yani. If dili man tayo rephrase guys, ma-plagiarize ang ato ang paper. Mean to say, ang kanang imuhang naa sa imuhang manuscript mutat mo matrace na siya nga kanhi plagiarize ni kinawat ni siya kay kaning ChatGPT nangawat na po na siyang mga ideya sa different studies nya wala niya gi-cite wa niya gihatagan og credit ba so imong kawaton ang kinawat kawatan na puga okay so once matrace na siya that is considered academic crime mawa ang imong academic integrity so issue na siya karon noon so mao na ako nag-share sa inyo ha but be careful in using kung mahimo usalay mo gamit ani, katulad yung knowledgeable mo gamit or familiar on how to use ChatGPT. Kay base niya ato ang the way na to i-ask, the way na to gamito ng ChatGPT, base mag-rely na to tanan ani, ang ending masayop-sayop ka. Kaya ako mabasa ko yung research. I love reading research. Ganahan kay ko mabasa jud guys. Di ko mapulag basa research. Kay for how many years na ko tinudlo sisiw na nako pagbasa og mga research kibaw na ko sayop ni sakto ni I can easily uh examine a research paper so di lang ta kumpiyansa kay kamaupot ta on how to examine a research paper okay so kana that is the secret I don't know secret ba ni siya sa uban but for others secret is siya I try to use ChatGPT be responsible lang as what I've said be careful in using this tool always rephrase the product of AI. Okay? So I will upload this in Facebook page na to. Okay? So uh, leaders, okay, please tag your members and inform them nga na ako'y video nga gi-upload, ipatanaw sila ha, and leaders kung mahimo, pabuhatig reaction paper diya kung sila katunan nila sa video para makibaw mo na minaw siya. Okay? Sige, that's it guys. So I hope this video is valuable nga material nga makatabang sa inyo ha. That's all. Thank you.